Selamat datang di Bimbel. Di mata pelajaran hari ini kita bakal ngomongin tentang female representation di dunia kreatif. Hari ini kita kedatangan Damarwan Syahid sebagai kamu sinematografi berjalan kita, so let's discuss. Kedatangan tamu, Mas tamu. Damarwan, ya terkenal dengan perpustakaan berjalan tentang film, kan? Jadi gimana Mar, pendapat kamu tentang film Wonder Woman? Tapi dia pada nonton semua belum sih Wonder Woman? Aku belum. Aku belum. Wonder Woman, it's apa ya? Itu film superhero yang generik tapi dengan satu pesan gitu. Ya itu. Pesannya mungkin kayak sama kayak si sutradaranya, ya perlu diketahui sutradaranya tuh kalau nggak salah cuma bikin 3 film. Yang satu itu Monster, dia menang. Patty Jenkins tuh yang bikin Monster sama Charlize Theron bukan sih? Yes, Okay. Charlize Theron menang Oscar di sana dan itu ada political message about feminism juga. Iya. Kedua itu lupa saya, dan yang ketiga Wonder Woman gitu. Iya. Jadi kayak garis besarnya mungkin dia emang aktivis feminisme dalam hal sinematografi gitu. Dan untuk Wonder Woman ya message-nya itu cukup jelas gitu, bahwa ya perempuan ketika ditaruh di medan perang ya it's okay gitu. Dia tetap perempuan gitu. Bahkan ketika banyak penggambaran apa ya? Misalkan yang ini spoiler tapi ya jadi jatuhnya enggak apa-apa lah. Bo udah 2 minggu gitu. Kayak Sorry deh. Yang kecil seperti ya ketika ada rapat itu yang rapat para petinggi. Iya. Dan Yes. ketika tiba-tiba Wonder Woman datang gitu, mereka diam gitu. Kayak kesannya tuh diam karena suatu keanehan itu. Ada seorang perempuan yang bukan di ranahnya gitu. Kayak she shouldn't be here. Iya, kenapa gitu? Hal itu gitu. Dia berusaha membuat kayak, dan si Wonder Woman itu tokoh yang enggak kok, ini oke-oke aja ketika gue ada di sana, dan malah gue membuat itu lebih baik gitu. Si Wonder Woman, si Gal Gadot itu berkata secara tidak langsung. Dan tapi sayangnya sih kalau Wonder Woman mungkin naro message itu hanya sebagai filler gitu, nggak sebagai inti. Yes, thank you. You know, because kayak ya plotnya itu kurang lebih ketika Wonder Woman diganti sama Wonder Man gitu. Wonder Man. And I think it's because Zack Snyder. Iya. Rasa nggak? Kayak the first and the second act, Yeah. it's so female experience. Like I get this movie, like I get this, like I know this is gonna. But the third act? Third act-nya tuh Zack Snyder banget gak sih? Cowok banget. Cowok banget. Nggak, and I get, dan ternyata waktu gue baca juga kayak Patty Jenkins kan sih? Patty Jenkins. Patty Jenkins needs to fight for some things in the third act just because itu gimana pun juga executive produced by Zack Snyder. Dia punya visi juga gitu loh. Tapi kayak gue sangat gak ngerti gitu. Gue gak akan berusaha nge-spoiler apa yang menurut gue kejatuhan di third act itu. Tapi I just wanna say that they've been promoting sisterhood and like female helping females for setupnya udah gitu di first and second act, and they blow it in the third act menurut gue. Yang itu menurut gue the only disappointment, not the only disappointment yang ternyata One of the others. Though I have to say that this movie needs to be celebrated, but we cannot overlook the mistakes that this movie also had. But tapi gimana Sulit? Kalau gue melihat film sekritis itu gitu, tapi gue sebagai perempuan gue juga bisa menikmati Wonder Woman as it is. Cuma bener kata lo, gue menyayangkan kenapa sisterhood dan you know segala, maksudnya representasi hubungan antara relasi perempuan dan perempuan itu, bagaimana persaudaraan mereka, bagaimana sebenarnya gue menyayangkan kenapa sequence di islandnya mereka itu nggak selama itu. Yes. It doesn't take that time. Dan kenapa si cowok si Trevornya kayak it's like almost dia almost kayak apa ya, catching up each other gitu loh, kayak nggak mau kalah gitu loh, kayak
gue nggak tahu sih, gue nggak baca komiknya apakah dia signifikan atau enggak, but I think that's one of the thing yang menurut gue kayak kenapa jadi si cowok ini juga Iya. ya kan, kayak kok gini dan di third act-nya gue ngerasa gue merasakan hal ada kekecewaan gue di third act, cuma bukan awalnya nggak yang seperti yang kita udah pernah ngomongin ini kayak nggak sama, gue lebih ke plotnya sama sih plotnya, the cliche kayak tiba-tiba wow the enemy is not him but that guy, kayak gue kayak wait what, kayak gue pikir tuh awalnya nggak ada gitu, gue pikir kayak oh mungkin ternyata bener gitu kayak the Age of God itu formula awal untuk film superhero Iya, yang bener. baru. That's Iya. why. Ada That's yang why. meninggal. sebenarnya sih Template-nya. template-nya secara genre so-so. dan menurut gue sebenarnya yang bikin Wonder Woman jadi film genre itu third act-nya sih. Completely agree. Iya nggak Yes. sih, kayak kalau And dari they awal fail their true message about the movie gitu menurut gue Iya. di belakang. Ada beberapa sequence yang gue sangat tidak setuju, particularly about how they been setting up this whole like women is strong and then like no they're not. There's that glimpse of no they're not, which is such a male gaze thing. Ya nggak? Menurut gue. And biarpun ada juga yang soal lo tadi, which is kayak oh turns out this guy and the surprise is not as much surprising as I thought it would be. Iya. But that is I think always the cliche problems with superhero movies, menurut gue. And talking about superhero movies, the perfect one is actually menurut gue sampai sekarang adalah The Incredibles. Iya sih. Yeah, and it is a movie that tried to say that it's equal between man and woman. Yeah. Nggak, and it's equal between man and woman. Ada bagian menurut gue sangat bagus adalah si ibunya akhirnya kayak I'm not gonna sit around and wait for my husband and tell kayak I'm gonna fight for him. Gue tanya, gue bawa anak gue gimana, gue bawa aja kan ya maksud gue. And they become family because of it. And I think it's the perfect superhero movie tapi because it's animation, people doesn't even talk about it. But And they don't even make a sequel of it. they will make a sequel of it. There's gonna be Incredibles 2. Bakal ada. But still, menurut gue kayak that's always the problem with superhero movies. They did not want to break the template, ngerti nggak maksud gue? But at the same time, we need to establish the fact that this movie talks about how female representation is so important. And it's fucking hilarious to think that for the last 68 years, there's no movie about women superheroes. Padahal Wonder Woman is always there. Di DC, di Marvel, there's Captain Marvel, and then there's Black Widow, and they didn't have their own movie. And then after 68 years, Sebenarnya there's sama only kayak that. X-Men sih, kayak Wolverine has his own movie, but Storm is not. Yeah, those stories to me interesting. Nggak usah Storm deh, siapa Jennifer Lawrence character? Ya. Oh, Mystic Mystic. is So Mystic interesting. is so interesting to the point that she is a girl who's been living through a male gaze. Like dia kan selalu ngikutin maunya si Charles kan. Yeah. And I think it's interesting to see her breaking out of it. Yeah, bener. And they did not make a single movie about it. They just make it as a filler for another X-Men's franchise. Kalau yang menarik untuk Black Widow itu kalau kita lihat Black Widow itu di Iron Man 2 pertama dia keluar. Thank you. Terus habis itu Captain America, Winter Soldier, terus apa yang Avenger. Dia tuh punya kedekatan sama semua tokoh Marvel. Yeah. Sebagai posisi perempuan. Yeah. Dia mengisi afeksi itu yang tidak bisa diisi oleh pasangannya. Iya. Seperti So weird. seperti apa? Seperti wanita Oh, iya ketiga sih. gitu. Iya. Ibaratnya gitu. It's so weird. Ketika Pepper Potts nggak bisa bantu, ada Ada dia. Oh my god, I did not see that. Yes. Iya. Had not see para tapi Benar. but I want to ask though, but Wonder Woman di tempat dimana by the way I want to tell you that I want to say something about Patty Jenkins. Patty Jenkins is successful in a way. Dia bikin Monsters with Charlize Theron. Iya. Dan film itu bagus banget gitu kan. And I was Nonton sih. and what yang bikin gue marah adalah she's supposed to have that momentum. Ngerti nggak maksud gue? If this is a male director and he's making a high profile movie, a small movie that becomes a high profile Oscar movie, he will have a career. For example,
Damien Chazelle. Yeah. He's making this small movie and now he's like La La Land is so huge, Yeah. and then La La Land fruitfulnya adalah dia sekarang katanya mau bikin kayak about astronauts kalau nggak salah ya. Yeah. Itu, and then we can also talk about how Quentin Tarantino becomes big Yeah. because of Pulp Fiction, ngerti nggak? Yeah. Patty Jenkins was so good at Monster, but she did not have a job after that. Atau Catherine Bigelow, Catherine Bigelow, sesusah itu akhirnya dia baru dapat Detroit sekarang, ngerti nggak maksud gue? dia masih dibayang-bayangi suaminya. James Cameron. It's so weird that the rhetoric of that. Dia si siapa? Dia tuh James bekas James Cameron. Cameron. Oh iya. Mereka bersaing pas Avatar Avatar melawan sama Hard Locker. dan yang menang dia, yang menang si Catherine Catherine Bigelow. But Kacau. the Oh my God, appreciation kacau, goes cuy. to The appreciation, I just- the rhetoric of Catherine Bigelow winning is not because Catherine Bigelow is the first woman to win Best Director in Oscars, but oh look, James Cameron is beaten by his ex-wife. I was so mad with that rhetoric to the point that I'm like, dude, she is the first woman, not even Jane Campion, who won Palme d'Or, menang loh Best Director. So Catherine Bigelow is, dan waktu itu retoriknya adalah Avatar is so big as this masterpiece. yeah. Like, oh my god, this is technology triples, and then they make their own language, something like that. And then, like, there's little movie, Hurt Locker talks about a war, wins Best Director, and they did not celebrate Catherine Bigelow, which to me is ridiculous to the point. Apalagi menurut gue Zero Dark Thirty bagus banget gitu. Iya. Sedih sih gue. And what I will talk about that is how female experience has always been a sidebar in movies. It's not just Hollywood movies. Film-film Indonesia juga kok menurut gue. If you wanna think about it, it's been a man's game for so long. Like I wanna know siapa sih filmmaker Indonesia selain Ralasmana dan Nia Dinata? Upi. And thank God Upi sekarang lagi bikin film bagus. Ngerti nggak maksud gue? Apa And yang then berapa sekarang? itu loh yang kemarin masuk Cannes. Itu Upi bukan sih? Upi ya? Yang apa Itu yang Maria? Maria pembunuh. dan pembunuh dalam 4 babak. Itu Upi kan? Itu Upi atau I don't know. Tapi tau gue cewek sudah. Terus gue cewek. Habis itu how many producers are women except Meryl Mana, Meiske Taurusia. Ngerti nggak maksud gue? There's always, and that female representation has always been in a very male gaze thing. Riri Riza buat film dia Eliana, which is powerful, but again, male made that. What else? Postcard from a Zoo talks about how a woman experience of finding herself. Again, Edwin. Ngerti maksud gue? So we still have a lot to say. The only film that I want to appreciate is Berbagi Suami, because that's a female made about female experience towards patriarchy. Yep. But that's not the story. But what I wanna ask buat Suli sama Surya mungkin kayak what is female representation to you, and how it affects you if you see yourself in screen with a very correct representation towards your female experience. Surya dulu deh. Surya deh. Gimana tadi? Ya elah. Jadi gimana ya, kayak sebenarnya sesimpel kita tidak dipinggirkan, kayak ya semua orang tuh sama yang kayak gitu aja. Malah kalau menurut aku ketika orang membeda-bedakan kayak cewek dan cowok itu malah membuat kita tuh termarginalkan gitu loh, kayak kita harus punya tempat sendiri yang kayak gitu. Kayak siapa ya namanya? Chris Rock yang pernah speech di Oscar. Nah, dia kan ngomongin tentang black people and white people. Dan ada satu kalimat yang menurut aku tuh bagus. Jadi dia bilang kayak, if you want black nominees every year, you need to just have black categories. That's what you need. You need to have black categories, and you already do it with men and women. Yang kayak gitu. Ya, makanya kayak ketika semua aku sama Damar nih bikin suatu hal yang sama dan diukur bagus enggaknya, ya kita nggak usah dilihat kalau ini yang bikin cewek, ini yang bikin cowok, yang kayak gitu sih, sesimpel itu. Ketika kita bilang kak woman representation is that matter, ya kita nggak boleh membandingkan hal itu dengan apapun yang dilakukan cowok yang kayak gitu. Ya udah, nggak usah dipandang oh ini
soalnya cowok yang bikin, oh ini soalnya cewek yang bikin yang kayak gitu. Sampai pada tahap kemarin di Girl Gaze yang tempat aku itu sampai ada gara-gara ini lagi booming nih female representation di film, akhirnya mereka bikin kompetisi film khusus wanita. Cewek. Nah kayak That's gitu so good. Sampai kayak gitu, dan ternyata emang ya ketika ditanya kenapa hal itu dibikin, ya gara-gara selama ini emang terpinggirkan sekali gitu loh pandangan cewek di di ranah kreatif ini. Soalnya yang kelihatan aja cuma 7% yang official di yang diakui yang diakui itu cuma 7% yang cewek yang kayak gitu. Padahal apakah memang benar-benar senggak kompeten itu orang-orang ini yang kayak gitu sih itu. Nah, by the way, gimana kalau Suli? Gue mau benerin dikit ya. Tadi yang Marlina yang masukkan itu Morli Surya. Maafkan. I love you Mbak Molly. Iya, kalau gue sebenarnya gue setuju sama poinnya Surya adalah bahwa perempuan tuh sebenarnya nggak usah dibedakan bahwa ini perempuan ini laki-laki gitu loh. And women doesn't need to prove that they are better than men. That they are a better version of men gitu loh. Maksud gue yang penting adalah untuk bagaimana memperlakukan kedua karya kedua karya movie makers ini, mau cewek itu sama aja. Sebenarnya kayak tadi pas lo bilang Elena itu empowering, but then it's man made. For me it doesn't matter if it's a man made or not. It's yang menurut gue penting adalah bahwa bagaimana kemudian perempuan ini direpresentasikan. Memang yang sebenarnya bisa merepresentasikan perempuan memang sebaiknya perempuan. Karena dia yang punya pengalaman gitu. But then apakah laki-laki nggak bisa merepresentasikan perempuan? Menurut gue, well maybe ini debatable sih. Tapi menurut gue ada beberapa work yang bisa gitu, kayak misalnya kayak gue baca tulisan yang lo sempet tweet soal this is what happened when nudity apa sih yang soal Jill Soloway. The I Love Dancing. I Love Dancing. Itu kan sebenarnya Department of Photography-nya cowok. Iya kan, biarpun kameramennya cewek. But then siapa yang orang yang memutuskan bahwa scene ini gue mau ngambil dari sini bahwa treatmentnya akan seperti ini, itu cowok loh. But then he has the sensitivity of women. Yes. I get it. Dan menurut gue itu loh yang penting, bahwa dan ketika tadi lo share videonya soal kuliah Jill Soloway, the thing about female gaze is to untuk membuat orang juga menyadari untuk gak cuma nunjukin bahwa hey these things happen, but to make people also feel that these things happen to them juga gitu loh. Kayak ini tuh gak cuma objek doang yang lo tonton, like a well-rounded female character juga gak sih? Sebenarnya gitu. Apakah dibutuhkan lebih banyak kru perempuan dan pekerja film perempuan di ranah kreatif, di ranah sinematografi? Tentu saja gitu, maksudnya kayak Wonder Woman sebenarnya kalau lo pikir-pikir krunya tuh mostly still guys gitu kan. Dan itu penting gitu soal itu. Tapi menurut gue itu ini adalah hal yang secara bertahap kita harus kerjakan gitu. Kayak itu PR long term gitu loh. Nggak bisa kayak jebret gue mau semua yang kerja cewek, we can't gitu. Kita tuh harus menurut gue harus berkolaborasi cewek dan cowok. Dan gue setuju ketika dibilang harus ada banyak female movie makers dan orang-orang yang memproduksi perempuan-perempuan yang produksi film di balik layar. Tapi saat bersamaan para lelaki juga mencoba memberikan tempat dan memberikan ayo silakan memberikan ruang untuk perempuan-perempuan ini, ayo sok cobain kayak gitu. Untuk produser mungkin ya itu tadi nggak ada salah produser cowok memberikan kepercayaan kepada sutradara perempuan dan sebagainya. Kalau gitu tapi sebenarnya banyak yang bilang, tadi kita bahas Wonder Woman dan banyak orang yang bilang kayak ada satu argumen yang bilang bahwa mungkin kenapa kemudian third act-nya ini dibikin cowok banget adalah supaya para the dude boy, the boy itu nggak terluka manhood-nya, bahwa nggak terluka maskulinitasnya, bahwa mereka sudah mereka dibela oleh perempuan, bahwa cowok-cowok ini dibela bagaimana si Trevor take the last hit in the alley kayak gitu-gitu. Spoiler alert. Tapi untuk menyelamatkan manhood-nya dia. Tapi menurut lo sendiri ketika lo menonton film-film yang tadi dengan spirit female gaze, dengan female representation yang tepat dan segala macam, lo merasa manhood lo terancam nggak sih?
Maksudnya lo merasa manhood lo terluka nggak Or sih kayak Iya, kayak malah kita yang I get it. iya kayak termarginalkan no that's wrong. Mungkin Damar dulu deh. Nah, ya. Kalau saya sih mempercayai bahwa film itu representasi dari alam pikiran sutradaranya gitu. Oke. Dan ketika ya berarti itu jatuhnya itu adalah opini dia gitu, dan ketika dia beropini tentang apa, dan sekarang mungkin banyak tentang apa female empowerment gitu, gue sih merasa oke-oke aja gitu, karena itu masih dalam opini gitu. But if it ketika itu berdampak kepada hal kepada hidup kita pada nyatanya, ya nggak apa-apa gitu, oke gitu. Aing sih nggak apa-apa gitu dengan banyaknya karakter wanita yang kuat gitu. Berarti Maneng itu tidak meniadakan kemaskulinitasan lo kan sebenarnya, bahwa peran-peran perempuan yang maksudnya that she can do it, she can do okay with herself gitu loh, without man helping her all the time. Enggak, Iya, karena ya pada akhirnya kan ketika sebuah film sebuah film yang baik, bukan berarti gue bicara opini yang baik gitu, tapi ketika sebuah film yang baik dia mengambil gambaran realitas terbaik gitu. Bahwa perempuan adalah iya, seperti iya, itu, iya. bahwa Iya, laki-laki gitu. lah ya. Setuju. Walaupun bukan dokumenter. Yes. Yeah. And you? Gue. I know you have a lot to say. I have a lot of to say. However, I've prefaced it with no, I never question my manhood nor my masculinity when watching female experience. That's one. Itu nggak pernah membuat gue jadi kayak oh my god, I'm such a small person as a male. Kayak nggak pernah, menurut gue sama seperti Damar. I've seen the reality is that female are like this. Even though I never experienced as a female. Tapi kayak I've seen a lot of people still holding on to that female has a role of this and this. Padahal kita sudah in the 21st century where women can do anything, women has already. I'm not saying that we make a lot of progress. I'm saying that opportunities for women are there, but sometimes people close it. It's but there is that voice of finding that yes, udah saatnya gitu maksudnya. Wanita bisa mempertahankan role mereka di masyarakat. Maksudnya dalam hal kayak I can do this. Like we're not gonna be down with patriarchy anymore. We're gonna topple the patriarchy. Blah 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 blah. However, I do think that I can see myself from a woman's perspective sometimes. That's the point. Kita terlalu lama melihat the problem with male gaze is that we're always seeing man and woman through a man's eye. Gitu ya maksud gue. Kayak tadi lo bilang apa istilahnya yang kalau woman tuh selalu diselamatkan sama laki. Iya, damsel in distress. Damsel in distress. That's saying that as a man, I need to be heroic. I need to solve every problem. I need to be the logical one because the emotional ones are women's issues. Gitu maksud gue. However, I think this is a Ben Kingsley quote. Ben Kingsley yang ngerain Mahatma Gandhi. He said once, and I'm paraphrasing here. I think male actor should be at least once in his life being directed by women, just because you need that experience of being a man in a female's eyes, which we never had in movies for a long time, because. If you always want to say that manhood in a man's eyes is masculine, is like macho guy masculinity, which I am not. I want to say bluntly that, I'm not the macho guy who is like the Superman of all things, but that doesn't question my masculinity. And I think sometimes that is represented because we see a lot of male characters, well-rounded male characters who doesn't always have to be masculine, but female characters there's not a lot of female characters who are well-rounded, doesn't always have to attach by man. Yes. Therefore, female independency is not always represented, and I think it's important too, gitu maksud gue. Jadi yes, to see myself as a man myself, I need to see how female saw man sometimes. Itu sih kalau menurut gue, and that's why I think female representation is so important too, because we cannot deny that a man is also part of women's life, and a man is also part of women's life. Like
we're not codependent, but we have to work together also. Like, But we're Yeah. coexist. yeah, coexist. But why is it that there's always gonna be like male attached, female attached by male instead of male attached by women? It's just it's a different ballpark gitu maksud gue. Dan itu tidak sering terlihat gitu. Dan itu juga yang membuat akhirnya female, because they haven't tried female representation for a long time, that it doesn't become a commodity yang bisa dipasarkan Yeah. menurut mereka, ngerti nggak maksud gue? And that's why female filmmakers is not much out there, because it's not making it, like the case of Patty Jenkins. To me is so ironic. Like, she is a great director, why are you not making like investing in a lot of movies for her? But when a man does it, opportunities come like avalanche gitu maksud gue. And that is also because of that lingkaran, which is lingkaran setan itu, which is kayak there's like female representation haven't been tried for being a commodity enough. They did not see any results enough to say that female representation it does sells, that female lead characters with well-rounded female characters and female experience does sell gitu maksud gue. Iya, dan menurut gue kadang lucu aja apa ya, misalnya di film superhero aja kayak Wonder Woman, kayak they need to test the character before. Iya nggak sih, kayak Wonder Woman tuh harus muncul jadi cameo dulu di film apa Oh, untuk, iya. untuk cek ombak dulu Ngetes, nih iya, orang-orang benar-benar. excited, Oh my God, ya, yes. kayak tes pasar dulu kayak terus, atau kayak Black Widow yang udah muncul jadi cameo di mana-mana but never really got the chance of her own movie. Dan menurut gue kayak itu sayang sih, padahal sebenarnya feminism in Hollywood, Black Widow well, nggak ada rencana in bikin other movie-nya. in the Iya, dark nggak side of it, it could be a commodity. Yeah. Iya nggak sih, di saat orang sedang banyak membicarakan feminism and talking about female representation. Though I did not and agree all. that I did not agree to make it as commodity, I but did the not same, agree, yeah, but the if experience you- of it still to be had. Iya kan? Kalau itu, if it's the price to pay to become a commodity, to say that this is an authentic female experience you need to watch, I can get it. Iya, I maksudnya get it. untuk membuat itu bisa dipasang, untuk meyakinkan bahwa kepada produser dan produksi bahwa lo nggak akan rugi ya bikin Iya. Iya, film momennya. ini. I think that's the thing though. People still think that merugi gitu maksud gue kalau masalah ini. No, Iya. they're not. And I don't think. And if Wonder Woman is not getting a sequel, I will be so mad. Because there is no talk for a sequel. If this is an Iron Man movie, They a will. talk for a sequel is like a week after Yeah. the box office Yeah, opening. yeah, Ngerti nggak? yeah. This is having 2 weeks. They did not say anything. And Warner Bros has been marketing this so bad. Iya. I think when it's a female, kalau ini film Iron Man, mereka udah masuk cover mana-mana. Have you seen Gal Gadot in anything? No. No. They did not market yet. it as much as they market Batman. any Well, other she movies. is a cover, but Yeah. not in the US. See, like, I think there is a problem where there's a problem of I don't think the studio is also supportive enough. Gue nggak suka ketika film Wonder Woman diargumenkan sebagai this is like a political correctness entry from Warner Bros. Like you did not just minimize a movie such powerful as Wonder Woman as like a diversity hire. Ngerti nggak lo maksud gue? It's so weird to say that, but they've been treating it as a diversity hire. Ngerti nggak lo maksud gue? Like Iya. Kayak udah lah ya. Ya udah lah. Okay, Iya. you got your woman heroine movie, calm down. be okay with it. Be Like okay no, with we're it. not. Cause ada satu pisang waktu itu gue sama Suli baca soal how Wonder Woman is still overlooked people of color, Yes. and there's a problem with third act, masih sisterhood. perlu banyak perbaikan yang Iya, bisa Iya. but diimprove di makanya gue sequel. bilang it's a movie worth celebrated. However, we still have to think about something that they overlook. Ngerti nggak maksud gue? As much as you want to celebrate it. However, the point is we celebrate this. Iya. But the studio hasn't been celebrating as much as we are as the audience. Ngerti nggak maksud Iya. gue? Padahal ini dia masuk blockbuster dan such loh. Iya. But then again, seeing that how gue melihat manhood, gue dan Damar melihat manhood dalam film representation, dan lo tadi juga gini, ada nggak sih film selain film atau apapun works of cinematography in media that you think can be the great example of how female experience being portrayed, or B, a bad example? A bad example. So maybe I'll start ya. Iya, boleh. The bad example first. I Okay. think this has been a very jadi satu hal yang sangat miss di female representation, which is
that this is what Hollywood thinks. Female gaze or female representation is just let us reverse the role of man and woman. Like, let us objectify men because that's what women want. I mean, man has been objectifying women for such a long time. Let's objectify men. Therefore, there's Magic Mike. Ngerti gak maksud gue? Like, I cannot believe that they think that Magic Mike is a female gaze representation. Like, let's objectify men in certain ways. That oh my god, women like ha 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 seeing a man grinding in the floor. Ngerti gak maksud gue? I think that's a bad example because I've seen my female friends saying like I hate Magic Mike just because do you think I'm gonna be okay with seeing naked men and being ngerti gak maksud gue? Like that is a bad example of how Hollywood thinks that let's reverse the role, and that is our take on female gaze. The other thing that I like is the ones that I think was the greatest one is the recently ones that I've watched. Itu TV series judulnya I Love Deck. Tadi kita ngomong. Ini entry-nya Jill Soloway buat Amazon. Yang menarik di sini adalah gini. Ini the TV series ini cerita soal how a woman's obsession towards men. That is in a nutshell maybe problematic gitu kayak obsesi juga nih kayak objectifying men. But the interesting part of it is that instead of saying why is this man being objectified, kita cerita lanjut gitu loh kayak selama ini kan kalau nonton film kayak kalau man obsession to woman, kita selalu cerita soal woman ya, kenapa dia akhirnya untuk menjustifikasi kenapa dia diobjektifikasi. Tapi in this time, in this series, instead of talking about the man being objectified, it talks about why they objectify, why they talk about the obsession, and why is there an obsession towards the man, instead of saying that this man is obsessive, this man is the object of obsession. Which is a very different take gitu loh. Sama ini kalau ya gue bilang gitu, sama ini kalau ngeliat kayak kenapa sih dia obses sama dia dan lo ceritain soal mainnya. Tapi kalau kali ini adalah kenapa dia obsesif. Di situ udah di-explore. The female obsession is being explored not for the object of it but the subject of it. Which is very different gitu maksud gue. Dan ada satu episode yang watch out for everybody in the 5th episode of the series. Itu bener-bener gak ada naratif. Itu tiba-tiba mereka break naratif dan berubah jadi ceritanya adalah si cewek ini tuh obses sama cowok ini, dia bikin letters yang jatuhnya tuh kayak manifesto buat feminism jatuh juga, tapi kayak ngomongin soal female, tapi soal obsesi dia sama cowok ini. Tapi terus naratifnya berubah jadi kayak apa yang terjadi kalau misalnya semua cewek di tempat ini ngomongin dia. Tapi itu berubah jadi kayak how a woman perceive a man and then it perceive herself. And it's being explored. It's not about the man itself. It's about how she perceives herself as a woman through a man's eye, and through her perspective of a man's eye gitu maksud gue, which is so complicated yet at the same time. Gue ngeliatnya kayak this is so new. This is why it's something fresh to see gitu maksud gue. That they let these female characters who usually can be just a filler has their own take on this man. Ngerti gak maksud gue? Which is so fun to watch, at the same time so educating and so powerful. Itu sih. Surya. Aing dulu. Kalau bad example aku kayaknya I have no idea because sebenarnya kayak tiap nonton film atau apapun nggak pernah yang ini aku harus mencari mana nilai representatif female gitu. Nah, kalau yang bagus aku ada 2. Jadi ada 2 film ini tuh ketika nonton di akhir film tiba-tiba bikin aku sendiri ngerasa bangga sebagai seorang wanita. Yang pertama tuh Legally Blonde, udah pernah nonton? Yes. Ya kan? Legally Blonde itu selain merepresentasikan kalau ini loh, kalau cewek tuh juga ada yang sangat cerdas yang bisa melebihi laki-laki. Di akhirnya juga diceritain kalau tokoh-tokoh laki-lakinya itu mengerti dan menghargai ini loh, kalau kalian emang mau mengaktualisasikan diri, kalau kalian emang punya sesuatu yang diinginkan, kita juga punya loh tempat buat kalian, kayak kita nggak bakal menutup jalan itu, yang kayak gitu. Itu yang pertama Legally Blonde. Yang kedua
lagi-lagi gara-gara suka horor itu ada satu film horor terakhir yang aku tonton judulnya The Love Witch. Aku kira itu nanti bakal dari review-review awal dari teasernya aku kira bakal membuat cowok itu jadi objek. Gara-gara kan selama ini women sexuality itu jadi hal yang jadi hal-hal yang selalu dijadiin dasarnya film horor gitu nggak sih, kayak hal-hal ada tokoh slut, ada satu tokoh yang slasher, formula film slasher tuh kan kayak gitu. Nah ternyata enggak, di film ini tuh tokohnya kebanyakan cewek yang pertama, yang kedua tokoh utamanya cewek, yang ketiga direkturnya juga cewek, dan tokoh utamanya ini pun nggak mendominasi gitu, dia malah kayak dia sering bernarasi sendiri dan banyak hal-hal tentang female representation yang dijawab sendiri sama dia. Banyak banget contoh. Aku kan biasanya nggak pernah inget sama quotes dari buku atau apapun. Nah ini tuh ada satu quotes dari Sigmund Freud. Dia bilang kayak, the great question that has never been answered and which I have not yet been able to answer despite my 30 years of research into feminine soul is, what does a woman want? Dan di film ini tokoh utamanya dia tuh ngejawab pertanyaan ini yang selama ini Freud tanyakan tuh simple jawabannya. Semua wanita tuh pengen dicintai oleh human being sebagai dirinya sendiri, sebagai apa yang dia lakukan. Jadi bukan sebagai cewek yang attached to men atau apa, dicintai gara-gara dia cantik kah, atau dicintai gara-gara dia ya itu sebagai enggak, kita tuh ya pengen dicintai sebagai kita sendiri, apa yang kita lakukan, karya kita, what have we done, yang kayak gitu ya emang human being aja, jangan dianggap kalau kita tuh berbeda gara-gara cewek yang kayak gitu. Yeah. The Love Witch harus nonton. The Love Witch. Tadi gue udah cek di Rotten Sumpah, Tomatoes. 97. Iya, Anjir, demi apa lo? Dia masuk Biarpun audiensnya 61%, tapi kritikusnya 97%. Siapa yang bikin? Ana siapa Anna ya? something tadi gue google. Anna Biller. Anna Biller. Parah. Oke, lanjut siapa ya? Damar deh, Damar. bisa biar Suli masuk. Kalau film tuh kan ada 3 ya, ada film komersil, personal cinema itu yang bakal merujuk kepada art house nantinya, dan film untuk propaganda gitu. Film propaganda mungkin kita tahu PKG-30S gitu. Dan kalau kita berbicara tentang representation of women in commercial cinema itu dari zaman dulu ya sucks gitu. Iya. Kita tahu gitu gimana dari tahun 20, dari tahun Lumiere Brothers nemuin film gitu. Film tentang perempuan, paling perempuan itu hanya sebagai karakter pembantu gitu. Kalau enggak ya damsel in distress lagi, sebagai trofi. Yes. Trophy. Sebagai Iya, trofi iya. gitu. Itu goal si tokohnya itu sebuah MacGuffin gitu. Kalau untuk representasinya karena yang buruk itu terlalu banyak, saya bakal bahas yang baik aja gitu. Yang baik saya ngelihat tuh ada, saya bodoh. Aing ngelihat ada di 2 film horor yang mempunyai cerita yang mirip gitu. Dan ini personal cinema atau art house cinema gitu. Kalau bicara komersil Udah lah ya. itu Nggak bakal usah selesai gitu. lah. Iya. Yang pertama itu dari tahunnya aja, The Babadook. Oh my god. Pertama The Babadook itu dia mengangkat tentang bagaimana krisis seorang ibu yang dia dihadapkan dengan kondisi yang sangat sulit gitu, dan kayak di mana tuh dia menempatkan bahwa itu sampai spoiler gitu, hantunya itu kita sampai akhir film nggak tahu Nggak tahu, itu hantu dongeng. beneran atau Iya, itu dongeng gitu. iya, Dan benar-benar. bahwa beban seorang perempuan bisa tanggung itu sebesar itu gitu. Hashtag Babadook sekarang juga jadi kayak queer icon gitu loh, by the way. Nah, Iya. yang pertama Babadook, yang kedua itu Under the Shadow, the Iran movie di 2016 atau 17 saya lupa. Ceritanya persis seorang Soal vampir ibu, bukan sih? Bukan ya? bukan, seorang ibu yang ditinggal dengan anaknya. Dia adalah representasi perempuan Iran pada zaman perang Iran-Irak tahun 78-79 kalau nggak salah, dimana dia ditempatkan
di kondisi dia gagal kuliah karena dia perempuan yang berdemo dan dia tidak bisa memperjuangkan haknya, dia tidak bisa menjadi dokter dan itu menjadi mental breakdown karena keterbatasan hak perempuan, dan dimana dia harus ibaratnya bukan mendominasi tapi menaklukkan anak yang tidak bisa ditaklukkan gitu. Dan bagaimana ya representasi, dan keduanya itu kalau yang Babadook itu dari sutradara perempuan Australia bukan? Iya, Australia. Kalau si Under the Shadow. Under the Shadow itu sutradaranya pria gitu. Tapi kedua film itu tuh membagi rasa bahwa beban yang ditanggung seorang perempuan itu bisa membuat segila itu, semengerikan itu. Dan bukan fun fact sih, kayak trivia, kalau buat saya film horor yang baik, hantu itu adalah representasi dari masalah si karakter itu. Dan cuma jadi kayak jump scare berdua. Bukan cuma jump scare gitu. Dan ketika di si Under the Shadow itu bagaimana si Jin itu bikin dia doubt gitu, bagaimana dia bikin dia anjir ini sebenarnya gue bisa nggak sih, bagaimana dia terpecah belah. Dan ya si karakter perempuannya itu, si ibunya itu gue lupa, dia benar-benar sangat kuat gitu. Dan kedua film cenderung persis, tapi saya suka gitu bagaimana seorang sutradara bisa memberi gambaran seberat apa sih, sepowerful itu, sepowerful apa gitu. Dan itu nggak menjadikan dan di posisi itu tokoh pria nggak jadi inferior gitu, nggak jadi kerdil. Iya, karena nggak ada dikit gitu perannya. Siap. Suli, sekalian nutup deh. Kalau gue kalau tadi Damar ngomong soal bagaimana maksudnya perempuan itu merepresentasikan kekuatan seorang perempuan, Surya bilang kayak yang perempuan bahwa dia sebenarnya as simple as just treating women as human being kan. Yeah. Nah kalau gue di sini dua film yang akan gue sebutkan sebenarnya ini lebih kepada perjalanan sexual journey perempuan yang menurut gue membuat gue sadar bahwa perempuan tuh gak depend sama man, karena kadang-kadang yang itu diobjektifying sama laki-laki kan. Perempuan tuh attached sama man, terutama dalam hubungan secara seksual dan segala macam. Itu dua film itu ada The Handmaiden. Sama To Do List. To Do List ini filmnya Aubrey Plaza. Dia kayak FTV gitu. Jadi kalau yang Aubrey Plaza ini dia nyeritain anak SMA baru mau masuk kuliah, but like she's sort of a prude. Terus kata teman-temannya yang kayak awalnya mungkin premisnya agak ini juga sih, maksudnya yang kayak lo belum cewek karena lo masih virgin and all, kayak you're still innocent and stuff, but then she she has this sexual journey towards man, ya biarpun itu memperlihatkan dia sebagai borderline slut, karena akhirnya dia ya udahlah siapa aja gitu, kayak yang penting gue sudah menjadi semuanya. But then she discovers that this is not a woman all about gitu, kayak ini bukan perempuan tuh bukan ini doang gitu. Dan ini tuh bukan seharusnya a woman should be more than this gitu. Pokoknya di akhirnya seperti menurut gue kayak oke, ini film yang tidak seperti kebanyakan. Dan kemudian The Handmaiden menyadarkan gue bahwa perempuan tuh bisa bisa menjadi sensual dan seksual untuk dirinya sendiri, kayak perempuan tuh bisa memuaskan dirinya sendiri, laki-laki dan perempuan lain. A man can only satisfy himself and another woman, kayak iya kan? Dan perempuan tuh nggak butuh, dan gue melihat kayak di situ tuh independensi perempuan akan seksualitasnya, dan menurut gue it's empowering in some ways. So that's my take on a female. That's our discussion today. And what conclusive is that there is such thing as an important female representation in media. Yay! Thank you. Terima kasih sudah hadir di mata pelajaran 6 Bimbel. Bimbel akan hadir tiap hari Minggu dengan mata pelajaran yang lebih seru dan insya Allah berfaedah. Mungkin kamu setuju, nggak setuju, atau punya kritik dan saran, bisa follow dan mention kita di Twitter @bimbelpodcast. 1, 2, 3. Sampai jumpa di Bimbel berikutnya.